नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज पंचांग विषय जानिबा। आज हूँ 14 जून 2026 रविवार। यह चंद्रगणन उपर आधारित फ्रेंड्स। आज हूँ पहली रज ओडिशार गणपर्व रजर आज प्रथम दिवस बा पहली रज जोड़ा कि सूर्यदेव आज वृष राशि बाहरी मिथुन राशि को संक्रमण करछंती। इे ज्येष्ठ अमावास्या देवस्नान पूर्णिमा परवर्ती समय पितृपुरुषों उद्देश्य श्राद्ध और दान यही दिनटी अत्यंत शुभदायक रही फ्रेंड्स। तेणु आज ज्येष्ठ अमावास्या जेहेतु निश्चित भाव में मंदिर जातु निजर जहाँ भी पितृदोष थिले ताहा कटिबाकु लागिबो। आपणक जीवन सबु काम जोड़ा कि अटकी जाइए सबु काम बनिबाकु लागिबो। आज मेष ठारू मीन आपणकर किपर रहिबो एवं मु आज आपणको यही दिनर प्रतिकार मध्य कहबी एवं ता आगु आज पंचांग जानिबा। आज हूँ 14 जून 2026 रविवार दिन मिथुन संक्रांति मास ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय समय रहिबो सकाळ 5टा बाजिकी 12 मिनिट। सूर्यास्त समय रहिबो संध्या 6टा बाजिकी 26 मिनिट। तिथि रहिबो अमावास्या रात्रि 9टा बाजिकी 33 मिनिट पर्यंत। तापरे आषाढ़ प्रतिपद आरंभ होइजिबो। नक्षत्र रहिबो रोहिणी नक्षत्र सकाळ 7टा बाजिकी 55 मिनिट पर्यंत। तापरे मृगशिरा आरंभ होइजिबो। जोग रहिबो धृति जोग 10टा बाजिकी रात्र 10टा बाजिकी 3 मिनिट पर्यंत। तापरे 16 जोग आरंभ होइजिबो। चंद्र राशि वृष राशि रहिबे रात्रि 8टा बाजी 2 मिनिट पर्यंत। तापरे मिथुन राशि को गोचर करिवे। आज बार बेला रहिबो दिबा 10टा बाजिकी 1 मिनिट रु 11टा बाजिकी 39 मिनिट पर्यंत। काल बेला समय रहिबो दिबा 11टा बाजिकी 39 मिनिट रु 1 बाजिकी 18 मिनिट पर्यंत। राहुकाल समय रहिबो संध्या 4टा बाजिकी 48 मिनिट रु 6टा बाजिकी 26 मिनिट पर्यंत। अमृत बेला समय आज रहिबो सकाळ 5टा बाजिकी 12 मिनिट रु 7टा बाजिकी 5 मिनिट पर्यंत। दिबा 1 बाजिकी 18 मिनिट रु 3टा बाजिकी 53 मिनिट पर्यंत रहिबो। आज महेंद्र बेला समय रहिबो दिबा 8टा बाजिकी 43 मिनिट रु 10टा बाजिकी 1 मिनिट पर्यंत। आज अमावास्या तिथि हेतिबारु आमिष रसुण पियाज एसबु खाद्य निषेध अटे। फ्रेंड्स गोटे कथा जानी रखु भाग्य तांको ही साथ दिए जे परिश्रम करने को भय करे नहीं। ग्रह मानकर स्थिति आमको मार्ग दिखाई थाए किंतु आमर कर्म ही आमर भविष्य गढ़ी थाए। फ्रेंड्स तेबे चलतु मेष राशि ठारू मीन राशि किपर रहिबो। ओडिशार गणपर्व गणचेतनार प्रतीक पहली रज को आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं मिथुन संक्रांति अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। देखो प्रति संक्रांति ना आम जीवन में एक नुआ अध्याय आरंभ ही करि थाए कारण सूर्यदेवंकर गोचर होता है एवं सूर्यदेव ही अटंती नवग्रह राजा। आज 14 जून 2026 रविवार दिन आज सूर्यदेव निज राशि परिवर्तन करी मिथुन राशि को प्रवेश करछंती। ग्रह मानकर यही महासंयोगना आपणक भाग्य को केउं दिग को नेबो ताहा गोटी गोटी कर आपको जनइबी जोड़ा कि आपणकर कैरियर आर्थिक स्थिति प्रेम जीवन स्वास्थ्य सब कौन परिवर्तन आसीबो। आसंत जानिबा राशिफल विषय किंतु ता आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ कर चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक कर दिंतु एवं आज दिनटी जोड़ा कि पहली रज आपणकर दिनटे ही शुभ एवं मंगलमय हेउ प्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करंतु। आसंत जानिबा मेष राशि आज आपणक साहस एवं पराक्रम वृद्धि पाइब। कार्यक्षेत्र नूतन दायित्व मिलिबो। आज व्यवसाय कौन बड़ निष्पत्ति नेबापी आज दिनटी बेस्ट रही। आज धनर आगमन नुआ रास्ता खोलिबो। पूर्वर अटकी रही पैसा आज फेरस्त मिलिबो। मागिकी देखंतु मिलिबो आपनको। परिवार रज पर्वर माहौल खुशी आनीदेव। भाई भौणी संपर्क आज मधुर हेबो। स्वास्थ्य आज आपंकर भल रहिबो किंतु अधिक गरम जो शरीर जलीय अंश टिके कमिबाकु लागिबो। पानी सफिशिएंट पियंतु माने तरल पदार्थ खाइबा को चेष्टा करंतु माने बॉडी को आपण सब बेले हाइड्रेट रखिबा को चेष्टा करंतु। आज आपण गुरुजन मानकर आशीर्वाद नै दिनटी आरंभ करंतु बहुत बढ़िया रहिबो। वृष राशि
ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆଜି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ ଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରଜ ପର୍ବରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଖି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ମଥାରେ ଧଳା ବିନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ, କିମ୍ବା ଧଳା ବିଭୂତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆସିବ ଆଜି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସରକାରୀ କାମରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ତ କରିବେ, ତେବେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି। କାହା ଉପରେ ରାଗରୁଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ପିତା ମାତା, ନିଜର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କାମର ଅଧିକ ଚାପ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବି ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଘରୋଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା, ନିଜର ସାମାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି କାରଣରୁ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଜଳନ ହେବା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ନା, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ପାଇବେ। ଧନର ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଭଲ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଜବୁତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଦେଖା ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖାଯିବ। ହସ ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକଦମ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ନିଜକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେ ହିଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ରଖିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ବସ୍ ଯିଏ ବି ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନା ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସଫଳ ହେବେ ଆଜି। ଯେଉଁ କାମରେ ବି ଆଜି ହାତ ଦେବେ ନା, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତା ସହ ପରିବାରରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଘରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଥକାପନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟି ଥକାପନ ମଧ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଜି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଜି ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହାରିକୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ। ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
परिवार सदस्यों सह मतभेद देखादेव। धैर्यर सह परिस्थिति को संभाळन्तु। रागरुषा करन्तु नाही। गाड़ी चलैला समय ना टिके अधिक सावधान अवलंबन करन्तु। जहाँ भी खाउछन्ती बाहर भी किंबा घरे भी जहाँ भी खाउछन्ती ना भाविचिंती खाइबा आवश्यक, कारण पेट जंत्र समस्या आज देखाଯିବ। आज मन मन ही ओम नमः शिवाय मंत्र जप करन्तु। दिनटी बहुत शुभरे कटिବ। धनुराशि, जदि आपण पार्टनरशिप रे किसी बिजनेस करछन ना सेथरे भलो लाभ मिलिबार आज संभावना रहिछि। चाकरी क्षेत्र रे सहकर्मी सहयोग मिलिबो आपनकु, किंतु अहंकार ठारू टिके दूरे रहंतु। किए आपनकु परास्त कर दिचंती किंबा किए आपनकु देखि जेलस हेउतले आग रागरुषा करथिले, किंतु समय आपनकर भलो अछि कहिना केबे भी अहंकार करंतु नाही। आय वृद्धि पाइबो। नूतन जमी जानवाहन किनिबा पे आज दिनटी बढ़िया रहिछि। दाम्पत्य जीवन मधुर हेबो। जीवन साथी सह रज पर्व आनंद कटिब। आज लव रिलेशन जो मैंने अच्छा दिनटी बहुत स्मरणीय रहिबो, अर्थात किसी तो गिफ्ट दिया निया हेबे। स्वास्थ्य साधारणतः ठीक रही। तेरे मानसिक स्तर में सामान्य उत्तेजना प्रकाश पाइब। किसी पास्ट कथा आपको हैरान मध्य करि परिबो। आज विष्णु सहस्र नाम शुणन्तु। दिनटी बहुत शुभरे कटिब। मकर राशि, कोर्ट कचेरी बा प्रतियोगिता रे आपणकर विजय हब। शत्रु माने आपणक सामने पराजित हेबाकु लागिबे। कार्यक्षेत्र में आपणक परिश्रमर उचित फल मिलिबाकु लागिबो। पुराना लोन जदि नैचंदी ना से प्रतिशोध करिबारे सफल हेबे। अजथा खर्च आपणकर आज कमिबो। आर्थिक श्रृंखला आसीबो। निजर मामू घर कौन लाभ बा सहयोग आज आपको मिलिबार संभावना रही। परिवार शांति देखाजिबो। जदि पूर्व कौन राग आपण करुले से रागर अंत हम समाधान होगाकू लगे। स्वास्थ्य आपणकर भल रही। स्वास्थ्य जदि पुराना समस्या किसी थिला तो से सुधार आसीबो। आज आपण हनुमान चालीसा शुणन्तु। दिनटी बहुत शुभरे कटिब। कुंभ राशि, कला साहित्य एवं क्रिएटिव फिल्म रे थिबा व्यक्ति मानक पई दिनटी बहुत बढ़िया रही। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करिवे। आर्थिक योजना गुड़ी को आज सफल हेब। नुआ कार्य आरंभ करबा पई दिन माने एही दिनटी बहुत बढ़िया रही। प्रेम संपर्क पई दिनटी अत्यंत अनुकूल अटे। संतान मानक तरफ कौन सुसंवाद मिल पारे आपको, जहाँ घर को खुशी को द्विगुणित करदेव। आज पेट जंत समस्या किंबा एसिडिटी गैस जंत समस्या आपको देखादेव। तेणु रजर पिठापणा खाइबा समय सामान्य नियंत्रण टिके रखंतु। आज सूर्यदेव को देखि प्रणाम करंतु, मुंडिया मारंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिब। मीन राशि, कार्यक्षेत्र किछि बड़ परिवर्तन आज देखादेव। व्यवसाय नुआ ग्राहक जोड़ी हेबे। संपत्ति किणा बिका करथवा व्यक्ति मानक पई बड़ लाभर जोग रही। आज निज घरर सजासजी किंबा गाड़ीर मरामती पई आज टंका पैसा खर्च हबो, किंतु आयर स्थिति मध्य भल रही। निजर गुरुजन मानकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा आवश्यक। परिवार कौन पुराना विवादर समाधान हेबाकु लागिबो एवं रज उत्सव समस्त को एकाठी मध्य करिवो। आपणकर थंडा खास जंत समस्या टिके देखाजिवो आज अपराह्न परे। आज आपण गोमातांकर बहुत सारा सेवा करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिब। धन्यवाद।